এবার আমরা এই পর্বে আমরা যে সুর ও উচ্চারণ শিখছি, আজকে এখন আমরা শিখব 23 নম্বর শ্লোক, প্রথম অধ্যায়, অর্জুন বিষাদ যোগ। কি আছে শ্লোকটি আমরা একবার সুর করে উচ্চারণ করব। योत्स्य मानान् अवेक्षेऽहं, योत्स्य, योते दीर्घस्वरेर टान, यो, योत्स्य मानान् अवेक्षेऽहं, य एतेऽत्र समागतः, य एतेऽत्र समागतः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिया चिकीर्षवः, युद्धे प्रिया चिकीर्षवः, योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं, योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं, य एतेऽत्र समागतः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिया चिकीर्षवः, योत्स्यमानान्, यो दीर्घस्वरे टान देव, योत्स्य स्य दन्तस्य जफला दन्त स, योत्स्यमा माते दीर्घस्वरे टान, योत्स्यमानान्, योत्स्यमानान् अवेक्षे, अबेते टान, शेते टान, हम, योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं, य एतेऽत्र, আসলে এটা যে ছিল কিন্তু সন্ধি হয়ে य एतेऽत्र, य एतेऽत्र, एतेऽत्र, एतेऽत्र একদম একসাথে, य एतेऽत्र, एते अत्र এরকম বলবো না, य एते अत्र এরকম নয়, एतेऽत्र সন্ধি করে হয়েছে, य एतेऽत्र समागतः, य एतेऽत्र समागतः, এই জায়গাটা খুব ভালো করে দেখাচ্ছি, य एतेऽत्र একসাথে, य एतेऽत्र समागतः, समाते टान, गताः, गताः, गताः दीर्घस्वर এবং হ দিয়ে উচ্চারণ করব, य एतेऽत्र समागतः, धार्तराष्ट्रस्य, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्, दुर्बुद्धेर्, दुर्बुद्धेते टान, दुर्बुद्धेर्युद्धे, युद्धे एते टान, युद्धे प्रिया चिकीर्षवः, प्रिय चिकीते टान, चिकीर्षवः, युद्धे प्रिया चिकीर्षवः, कीते टान देव আমরা, কি, युद्धे प्रिया चिकीर्षा মূর্ধন্য ষ, জিহ্বাকে উল্টে উচ্চারণ করব, युद्धे प्रिया चिकीर्षवः, योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं, य एतेऽत्र समागतः, य एतेऽत्र समागतः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। ঠিক এইভাবে আমরা উচ্চারণ করব। নমস্কার।